अरे जाओ जाओ हमसे क्या टकराओगे जे तुम, हमसे टक्कर ले तो सॉरी मेम स्टेटस सेंटर जे तुम, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है। কাকুডিয়াডাঙ্গা উৎসব কমিটি প্রেজেন্ট কাকুডিয়াডাঙ্গা से बेटवा तो का पता होई हम कितना खतरनाक सॉरी हैं। मेम स्टेटस सेंटर क्योंकि हमने कई बार तोहार जहंगिया फाड़ के खा दे रहा है। নমস্কার বন্ধুরা, কাকুডিয়াডাঙ্গা উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের জানাই শিবরাত্রি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। DJ Sorry Mam Status শিবরাত্রি ও বাবার মাথায় জল ঢালা উপলক্ষে আগামী 26শে ফেব্রুয়ারি রানিং রোড শো করে সব সেটআপের অকাত দেখিয়ে পাবলিকের মনে জায়গা করে নিতে আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পিটিশন কিং সেই জনকা থেকে মা কালী জনকা। जी हां भाइयों बहनों, हर जिले और शहर में टहलका मचाने के बाद अब आपके गांव में आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह জনকা থেকে মা কালী মিউজিক। ग्राउंड में तो सभी खेलते हैं, मगर पब्लिक की नजर जिस पे टिकी हो वही होता है असली खिलाड़ी। द्वारिकापुर से सॉरी मेम स्टेटस आवाज दूर दूर तक जाने DJ Sorry Mam Status द्वारिकापुर से